يلا بسم الله. عندنا جوج د البيضات، عندنا 80 غرام ديال السكر سنيدة، 500 غرام ديال الدقيق، نص كيلو، 100 غرام ديال الزبدة في الحرارة ديال المطبخ، 150 غرام ديال 150 مليلتر عفوا ديال الحليب دافي، ساشي ديال الفانيلا، معلقة كبيرة ديال الخميرة ديال الخبز وحامضة. غادي ناخدو غير القشر ديال الحامضة. Pour les ingrédients, nous avons 2 œufs à température ambiante, 80 g de sucre en poudre, 500 g de farine, 100 g de beurre mou, 150 ml de lait tiède, un sachet de sucre vanillé, un sachet de levure boulangère, l'équivalent d'une cuillère à soupe. Vous pouvez bien sûr remplacer par de la levure fraîche et les zestes d'un citron ou bien d'une orange. تقدروا ديروا إما قشر ديال الحامضة إما ديال الليمون. Allez, on va commencer par les ingrédients secs. J'ai mis la farine, le sucre. نسيت نقول لكم غادي نديرو شويه ديال الملح، نص معلقه صغيره. وغادي نبداو باغ لي زانغريديون سيك. ضفت في البول ديال الغوبو، تقدروا تعجنوها باليد ما كان حتى شي مشكل. درت الدقيق ودرت سكر سنيده. غادي نزيد نص معلقه ديال الملح. Ajouter la demi cuillère de sel. Je vais rajouter mon sucre vanillé et la levure boulangère. درت السكر فانيي والخميره، قلنا معلقه كبيره ديال الخميره. صافي غادي نحرك هادشي. Je vais laisser mélanger un petit peu. Je vais rajouter mes œufs. غادي نزيد البيض. عندي الحليب دافي قلنا 150 مليلتر. غادي نقول لكم بالضبط شحال ديال كاس ما عمرش، شفتوا كاس علبه. يلا بسم الله. On va rajouter le lait tiède bien sûr et je vais laisser tourner un petit peu. غادي نزيد قشر ديال الحامضه. قلت لكم تقدروا ديروا اما قشر ديال الحامضه اما قشر ديال الليمونه. J'ai rajouté les zestes d'un citron. Vous pouvez mettre à la place des zestes d'une orange ou bien un petit peu de fleur d'oranger. تقدروا ديروا حتى شويه ديال الماء الزهر. صافي كنخليها تدلك شي شويه بحال هكا. كتجمع شي شويه. Je laisse tourner un petit peu, pétrir. Voilà, une fois que ça forme une boule, je vais rajouter le beurre progressivement. غادي نزيد الزبده شويه بشويه. سمحوا لي على الصوت مع مريضه مش كيسي عليكم. فريمون بشويه بشويه حتى يتحرك هادشي مزيان. وكنزيد الزبده قطعتها مربعات بحال هكا. J'ai coupé mon beurre pour le rajouter progressivement. Voilà, et quand j'aurai rajouté le beurre progressivement, je vais laisser pétrir une dizaine de minutes. الوقت اللي غادي نضيف هاد الزبده غادي نخلي الماكينه تدلك العجينه شي 10 دقائق بحال هكا. تقدروا ديروا الزبيب، تقدروا ديروا لي fruits confits. Vous pouvez mettre des raisins secs. Vous pouvez mettre aussi des fruits confits. بركة عليها. صافي ها هي عجنتها شي 10 دقائق بحال هكا. Je l'ai laissé pétrir vraiment 10 bonnes minutes. Je vais débarrasser le crochet avec, à l'aide d'une corde.
Voilà, je vais essayer de former une boule. C'est normal qu'elle colle. Voilà. خاصها تكون بحال هكا. خاصها تكون العجينة فريمون خفيفة. كيف كنعرفوا البريوش خاصها يكون رطب. والسر ديال البريوش هو العجينة تكون خفيفة. صافي دابا غادي نخليها تخمر، غادي نغطيها. Je vais la couvrir et la laisser reposer entre 1h30 et 2h parce que on est en hiver. غادي نخليها تخمر تقريبا ساعة ونص ولا ساعتين بحال هكا. غادي نخليها هنا tranquillement. يلا نتلاقاو من بعد ان شاء الله. On se retrouve après la poussée. Après repos. هاي العجينة ديالنا الوقت اللي صافي خمرات مزيان. غنحيدو ليها لي غاز. On va dégazer la pâte en donnant des gros coups de poing comme ceci. On prend un petit peu de farine, vraiment juste pour fleurer. Elle me colle à peine, hein. Je vais mettre ça de côté. Je vais prendre les cornes, juste là. Je vais former une boule. شوية دقيق باش شوية. Vraiment bien ronde. Je rajoute un petit peu de farine comme ceci. دابا غادي نجي ناخد المدلك ديالي le rouleau à pâtisserie. Je vais bien faire un trou au centre. Et en même temps, je fais un petit peu tourner pour agrandir. Voilà, je vais mettre mon trou à l'intérieur et je vais venir tirer. Comme ceci. Vraiment, une belle couronne. Et sur une plaque recouverte de papier sulfurisé. درتها فوق لاطا فوق منها هاد البابي كويسون صافي وبقيت نجر بحال هكا. تخمر مازال غادي نخليها ترتاح. Je vais la laisser reposer encore une fois 1h30 je pense. Voilà tout, je vais la laisser reposer au calme et puis on se retrouve par la suite. Deuxième poussée. صافي هيا خمرت لينا مازال. غادي ندهنها بالصفر ديال البيض ولا البيض كامل. انا درت بيضه كامله. جي كاسي ان اوف. Voilà, je vais venir badigeonner le dessus. On n'oublie pas les côtés. ما نساوش الجناب حتى هما. صافي وغادي ندخلها في الفران. ها هي من الداخل كيف كتشوفوا رطبه. كتجي رطبه مزيانه. لي بيان مويلوز bien filante. Elle a un goût, je vous dis pas. Voilà, je vous dis à bientôt, Inch'Allah, pour une prochaine vidéo. N'oubliez pas de liker, de vous abonner si ce n'est pas encore fait. Venez me voir sur mon compte Instagram, lailou.family.youtube. ما تنساوش ليا التعليق ولي لايك البارتاج. نقول لكم à bientôt, Inch'Allah. Bismillah alaikum. إلى اللقاء.